All right. Hello. Welcome, everyone. Thank you for joining. Before we get started, I want to inform you that a Spanish interpretation is available. And actually, I'm not going to inform you about that. I'll turn it over to our interpreter, Regina Blanco, for instructions on how to access that interpretation. Thank you very much for that, Regina. Lovely to share your name. Buenos días a todos. Es un gusto ser su intérprete el día de hoy. Para acceder a la interpretación en español, por favor, haga clic en el icono de mundo en la barra de herramientas y seleccione el canal de su preferencia, ya sea inglés o español. Muchas gracias. Thank you so much. So I'll just pause a little bit to let folks take advantage of the interpretation available. But hello, good afternoon. I'm Regina Celestin Williams, and I'm the executive director here at Silicon Valley at Home. And we are excited to host you all for a conversation about the housing needs of the undocumented community. Our policy in action at home is a monthly informal discussion Esta es convened una in houses to discusión engage in hot housing mensual topics. acerca Every de month, we temas de select a vivienda. topic or Todos current los event, meses bring in an elegimos un expert, tema like we have sobre today, eventos to give a actuales brief y traemos un presentation, and experto then para open up the dar una discussion breve to ask presentación questions, y float luego new hacer un ideas, conversatorio para and hacer identify potential preguntas, areas for y, shared hablar de action. nuevas ideas e identificar áreas I'm going to potenciales ask para for the acción next común. slide because Voy a I pedir would la like to siguiente diapositiva acknowledge porque me the gustaría en traditional, estos momentos hacer ancestral, un unceded territory of the reconocimiento Ohlone, ancestral Ramaytush de Ohlone, Tammy la Nation, and tierra Ama del Iguitsa, territorio Mukema in which we are Ohlone, learning, Ramatushi working in, and Ohlone, organizing de today. la nación Tamien We y are Amán committed to Mutsun. honoring and making Estamos visible comprometidos the a indigenous honrar people y and a tribes that were visibilizar intentionally displaced from a their los land, pueblos who indígenas y a remain here las in tribus Silicon que Valley and are a part of intencionalmente our fueron community. desplazados de sus tierras So y que now se we'll get to the mantienen aquí en program, el and I will Silicon hand it Valley. over to our moderator for Ahora voy a today's dar la discussion, palabra a nuestra SE at Home's moderadora, Tenant Protection and Empowerment Associate, Emily a Ann la Ramos. agente Thank you, asociada Miss Emily Regina. Ann Ramos. Muchas So, gracias, señora Regina. uh, First, we're going to go over some code of Primero que conduct. nada, quisiera hablar Um, acerca de we algunos want to lineamientos ensure de that the conducta porque conversations and queremos asegurarnos relationships que las today remain conversaciones y las respectful and relaciones que se productive. hagan el día de hoy Please be sean kind and courteous respetuosas to y each other and no productivas. rude Por favor, comments or sean personal amables attacks. y We corteses los unos encourage con los asking otros. questions and listening as we learn and Motivamos a que hagan engage with each preguntas, a other. que Please escuchen lo que remember that today's aprendemos event y is que focused on housing participan. needs of the Recuerden que undocumented este día nos community. estamos So enfocando en please las keep necesidades de questions and vivienda de chat las on that personas topic. indocumentadas. Así que Sometimes chat can mantengámonos get a en little este lively. tema. If you find it A distracting veces from you, el chat from the puede content of the volverse a un discussion, we poco encourage you to animado. consider Si lo closing the chat encuentran, temporarily. If a si person encuentran is que eso los disruptive distrae, or por favor, otherwise violates cierren the el code of chat. conduct Si una policy, they persona may be viola removed este with or código de without warning. conducta, puede ser que sean So removidos de la now sesión con o sin advertencia. we're Con gonna esto quiero introduce our guest speaker today. presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Thus, I was talking about remove with or without De warning. esto me Um, refería cuando decía que So podemos we remover con will o sin now introduce advertencia. Muy our bien. guest Ahora today. quisiera presentarles a nuestro invitado Today we're especial del welcoming día de Hui hoy. Tran, El día de hoy Executive damos la Director of bienvenida Siren a Immigrant Hui Rights Tran, and directora Education ejecutiva Network, to share de about the la current Red conditions de and their Educación impacts y on the de immigration Derechos de community. los Then we'll Inmigrantes, talk about SAREN, housing access and para protections for the compartir undocumented las and youth status condiciones actuales families, y el impacto closing with a en call la to comunidad action. inmigrante, So así Hui como Tran del is acceso a a lifelong vivienda, las advocate for immigrant protecciones and para worker esta rights. comunidad. The son of Bryant Vietnamese es un refugees, Hui abogado began de organizing in derechos de high school and trabajadores y los continued through San inmigrantes. Jose Él State University, es el where hijo he de led efforts to refugiados fight budget vietnamitas. cuts and Huey build ha national organizado Vietnamese youth networks. diferentes His passion for justice led him comunidades, to work as a labor campañas y organizer with Unite movimientos Here, para mobilizing immigrant trabajar hotel en workers redes across de the juventud de vietnamita, after pero también a favor. earning his Después de law degree from Santa completar Clara University, sus Hui estudios en co-founded Derecho de Justice la at Universidad de Work Law Santa Group, Clara, representing Hui immigrant workers in wage cofundó theft, el discrimination, and Grupo harassment para la cases, while Justicia also y el supporting Derecho, nonprofit infrastructure. He apoyando played a key siempre a role los in advancing trabajadores anti-wage theft inmigrantes contra ordinances la across Santa discriminación, Clara contra el County, and robo has de served on salarios multiple y local casos de commissions related to acoso, housing al mismo equity and tiempo que community apoyaba a safety. las Now, as the infraestructuras executive sin director fines of de Siren, lucro. Hui Ahora leads es el efforts to director empower immigrant ejecutivo de communities Siren y through legal él es services, el education, líder de and policy esfuerzos que advocacy, empoderan a ensuring las that all comunidades people, inmigrantes a regardless of través de status, has a servicios voice legales, and a right to participación dignity. civil So, y with no cívica. further ado,
políticas públicas. Y con esto quiero presentar y darle la bienvenida Hi, a everybody. Hui Thank you Tran. for Hola a inviting me to todos, speak muchas gracias por here today. invitarme a I conversar con actually have ustedes. a slideshow to share as well, Yo so I'm going to tengo go ahead también and una just get to that. presentación que quiero Also, compartir. apologies for the random sound effects. No Disculpas idea where that's por coming from, but we los have a powerful sonidos que moderating han team salido. No sé that de is taking dónde care of it salía and making esto. sure that we all get to enjoy the experience today. So thank you for sharing Gracias the por slides here for us compartir today. esa Why don't you go into the next diapositiva slide? inicial. Vamos a la siguiente diapositiva. All right, cool. So M gave you like that really formal introduction, but let me just tell you a little Le bit more dieron about myself una too, right? Some of the cool stuff here. presentación muy I am the child of refugees. My parents are seria de mi both parte, people pero who déjenme arrived in hablarles the United en mis States. propias My father palabras. in 1980, my mother Soy in el hijo de 1981, and I was refugiados. born in Trato de abogar por la justicia 1982. social. Because of that Yo status, I am nací actually en I'm actually a citizen of 1992 the y United States por by esto birthright, meaning soy social un commitments for me. ciudadano de los Those are the Estados kind of Unidos things that por make derecho de the immigrant nacimiento, experience cosas que real ahora for están en communities across the board. dificultades. And Y eso through es these algo encounters, it's que se important to están share these enfrascando en stories to nuestras show that immigration is comunidades. not just a Latino issue. It's La one that affects all of us, inmigración no especially es these solo days una visión when latina, es migration, lo que les quiero decir con global esto, sino migration que is happening, afecta. right? I also am a social justice advocate. I've dedicated my adult career to working around social justice as a También union he organizer dedicado mi carrera around de the adulta country, para and organizar then diferentes working with communities as campañas y well. diferentes I am grupos en also a favor big de las Raiders fan. comunidades Raiders for inmigrantes. life. College También Game Fan soy muy Niners fan fans de here. Well, Raider not really. Nation y de, Also an así que outdoor mis enthusiast. disculpas a Actually aquellos que just son fans completed de the los Lost Coast Trail. 49ers. Did about Y 25 miles finalmente up in Humboldt también County, and soy un it's a once in a entusiasta lifetime experience. I de encourage you all to try it if you can and be interested. vivir And esas lastly, experiencias al aire I can do libre karaoke my y closet. de You know, hacer, y so me encanta el karaoke. Esos son go to, of algunos de course, mis anything from the hobbies. 90s, Y por and just kind of makes supuesto, things a fun time. soy de los Get to años date myself a little bit. 90 All right, next slide, y please. eso me hace una persona privilegiada en Okay, cuanto a so los for derechos today's que he presentation, I tenido. wanted to be Para able la to presentación del día cover de hoy, quiero four poder different things here. I cubrir think it is 4 important temas for everyone to understand esenciales. Creo what's que been happening on todos the ground. debemos de entender lo Meaning, que like está when we're seeing sucediendo stories in the actualmente. Es news, right? decir, Those are cuando little vemos las snippets of what we noticias, get to see at a esos solo time, son but un recorte de maybe lo we que can está provide more sucediendo en la context realidad. Entonces, so that quizás yo we les all puedo dar understand más too what contexto para que todos what mass entendamos deportation agenda qué es lo que actually looks like. significa And then from la there, we deportación can go masiva que into se reporta a en las discussion of noticias. what the Y biggest luego vamos a concerns hablar are acerca de las preocupaciones principales de estas in the políticas immigrant rights públicas space, right? It actuales covers about y three los different derechos de areas los here. inmigrantes. Y We can aquí also tenemos cover varios what we're aspectos learning, desde right? los What we're learning about cuales podemos tactics ver. and También vamos strategies a and aprender acerca de where and tácticas, how we're seeing estrategias, de, the different de las tactics to diferentes employ being used perspectivas in different que parts of the country because it's not están uniform. And then utilizando para lastly, esta let's talk about deportación what we need, masiva y right? finalmente What is vamos a it hablar de that lo que the immigrant rights necesitamos. movement we need, ¿Qué es lo que el but movimiento de also like what is inmigrantes it o a that we favor de all los inmigrantes collectively need? necesita? Because we ¿Qué es need lo to que look at the necesitamos issues we a deal nivel with colectivo? in a way that doesn't other the immigrant and refugee communities, but rather is acknowledges that we're all part of a larger collective. We're all part of a Y larger que community. podamos entender que todos And somos parte de una comunidad más protecting grande, de un immigrant and colectivo refugees, más fighting grande. for Y el immigrant refugees is the proteger los same as derechos fighting de for los ourselves. inmigrantes y All de right, los so with refugiados that, es lo let's go on mismo to que the defender next nuestros slide. propios derechos. Y con esto sigamos a la siguiente All diapositiva. right, so first, Muy bien, on the hablemos del ground, let's just cover contexto what we've actual. experienced. I'm going to go through a very quick Hablemos de la experiencia recap of, let's actual. just say, Va a the ser past una 7 months, recapitulación okay? muy Very quick. rápida de lo Next que ha slide. sucedido en los últimos 7 All right. meses. Muy So, bien. the first operations, the Las first primeras immigration enforcement actions that operativos we que actually hubieron, saw las here in primeras operaciones California que vimos aquí en occurred California around January ocurrieron 10th. Now, en why el is 10 that de date enero important? en el That condado de predated Kern. the Esa inauguration of our fecha es current president. importante. Right, that was a Esta fecha border fue patrol importante porque esto operation fue led antes in de la Kern toma de County, posesión de nuestro where ahora border patrol presidente. agents actually Y esto se hizo por las went patrullas through de the streets of these fronterizas communities, que like empezaron outside of a rodear Bakersfield, las and just calles del started condado detaining del people. Kern Now, y empezaron I a want to be detener clear gente about al how azar. that Quiero operation played ser out. claro en Border esto. Patrol had agents La patrulla conducting fronteriza sweeps. tenía They were literally agentes going haciendo through communities, redadas que iban and de without comunidad any en evidence comunidad that any y sin particular ninguna person evidencia, was, simplemente legal or arrestaban not, a cualquier they just persona, ya started sea que questioning fuera individuals legal and o then no, detaining them. simplemente empezaron a Now, detener a we gente can al say azar. this for a fact because this was Esto es un actually litigated. hecho
porque eso entró en un litigio. Se estableció una demanda sobre estas redadas que se realizaron en el 10 de enero ante las Cortes Federales, quienes dijeron que los agentes de la patrulla fronteriza habían actuado mal porque ellos no tenían causa probable para arrestar a estas personas o para sospechar que las personas que arrestaron estaban de forma legal en el país. Y debido a que no había evidencia, la única cosa que los agentes tenían para arrestar a estas personas en las redades eran el perfil. Perfilaron a la gente, cómo la gente se veía. Vamos a regresar a este tema, pero quiero reconocer que cuando hablamos de redadas indiscriminadas y al azar, porque no podemos saber si una persona está legal o no por solo verla. El estatus legal es un papel, es un documento. Y cuando empezamos a interrogar a las personas solo por cómo se ven, por sus rasgos, por el lenguaje que utilizan, estamos perfilando a estas personas y eso se llama discriminación. Y ahora tenemos un apoyo federal porque cortes federales han dicho que eso es discriminación y que es ilegal. El siguiente evento fue que 2 semanas después de esto sucedió la primera operación en San José o el primer operativo en San José. Esa fue durante la última semana de enero. Esa no fue una redada, fue una operación específica. Habían identificado a una persona que querían deportar y eso fue liderado por ICE. Cuando esto sucedió, hubo seguimiento al caso. Las personas reaccionaron inmediatamente. Las comunidades empezaron a temer rápidamente. Los negocios locales empezaron a ver menos tráfico. Las personas no querían salir por miedo a los agentes del ICE. La asistencia a programas educativos también bajó y a las escuelas. Y en general la comunidad se vio afectada por el miedo. Desde entonces, los operativos en campo de ICE se han enfocado a conducir redadas. Vemos tácticas específicas que están siendo utilizadas en diferentes contextos, pero nada en la escala del primer operativo que ocurrió el 10 de enero y nada como lo que está ocurriendo ahora en Los Ángeles. Pero si nos enfocamos en la bahía, todavía están en operativos específicos. La persona aquí en la izquierda que ustedes ven, hemos dado seguimiento a su caso. Era un hombre que simplemente estaba sentado y que él estaba sentado en su carro y los agentes empezaron a decirle que querían que saliera del carro. Llegó al punto en que rompieron el vidrio de su carro y lo sacaron. Él tenía una condición preexistente de salud que lo hacía reaccionar de cierta manera y eso hizo que la policía reaccionara de forma violenta. Hay muchas personas que se movilizaron por el caso de esta persona. Pero después le negaron el derecho al señor López de ver a su familia y lo llevaron inmediatamente a un centro de detención. Ahora el de la derecha es Guillermo, otra persona que también se encuentra en un centro de detención. Y mientras estuvo ahí, en un inicio protestó por las condiciones dramáticas y terribles dentro del centro de detención, porque había hacinamiento. Él se declaró en huelga de hambre para protestar contra estas medidas. Él denunció las condiciones malas de la comida, del tratamiento y finalmente lo liberaron el mes pasado, pero le dijeron hace como 3 semanas pero le dijeron que era probable que lo volvieran a detener por las protestas que él había hecho. Pero él se ha mantenido activo en los grupos de protesta para los inmigrantes y esto ha hecho que las personas lo apoyen, que las personas ya lo reconozcan y que se haga más difícil entonces atacarlo.
Hubo una what the mañana muy outcome tensa was en that la que he hubo una was not protesta por este arrested. Now, that caso. was part Y because his gracias al attorneys, very apoyo good attorneys from Panama comunitario, Legal no Services, lo were able to arrestaron get de nuevo. Y an sus injunction abogados además against his pudieron arrest lograr una and orden deportation. judicial But that was para temporary. We're evitar still su keeping eyes on this case. deportación, But last we pero esto ha heard, sido todo he soluciones prevailed temporales. on Estamos his firm esperando algo on an más injunction permanente. against just Él his arrest and logró deportation obtener esa orden because of his very good judicial para circumstances. He's been in the detener su country longer. He is deportación. not Él subject ha to an estado en el immediate país arrest por and immediate muchísimos detention and años. immediate No es un deportation. And sujeto it de took a deportación judge inmediata, to issue pero an tuvimos order against que ICE, lograr que telling un them that they had to juez follow the law or dictara they una actually are orden now trying to contra follow the law. ICE para que se pudiera Now, detener outside of su that, though, we're seeing deportación. ICE use additional Fuera de eso, tactics, porque hemos right? You're visto a already ICE seeing some of this utilizar on the news, right? diferentes Besides these tácticas, individual ustedes han operations, podido ver ICE esto is trying en to las find noticias. additional ways where can we ICE just está scoop tratando people de up. buscar One diferentes of those maneras de arrestar a la gente. are Una ICE de agents estas sitting outside es of the que los immigration agentes de courthouse. ICE se They ponen sit there afuera and de las basically cortes the de attorneys for the inmigración DOJ y will try básicamente to cuando have las these personas procedural llegan a sus maneuvers where the citas case ante la itself is corte, dismissed and ahí nothing's going to los happen on it arrestan. anymore. And when that happens, you've got Y cuando four ellos vans outside llegan, of the courthouse and like about 8 agents who tienes are sitting there, and your a case is 4 agentes dismissed, del ICE and you now afuera no longer have a claim for esperándolos. asylum, or you no longer Y have a si petition for tienes la mala against a suerte que en la deportation or any of these corte kind of te niegan tu motions, solicitud o they'll la just ponen en they'll pausa o grab you right cualquier away. You cosa, don't get to go home. You don't inmediatamente get to te say goodbye. arrestan. You Ya don't no get to do puedes ir a anything. They just casa, ya pick no you up, puedes put you in a van, despedirte and de now tus you're seres off. queridos, ya no puedes hacer They nada, were also simplemente te using a echa del tactic país. called También ISAP estamos check-ins usando and una mortgage checks. That's táctica where llamada ISAP check-ins if o a family is trying to petition for some kind of revisiones status, de salud. Por the ICE ejemplo, agents will si reach out la and say, hey, we familia actually want to está check on the solicitando welfare algún of the tipo de minor. estatus, van a But they're decir, saying when bueno, families show tenemos up, que hacer un they're also chequeo ready de to bienestar detain o the de parent salud if en the los parent menores has de no la casa. authorization or no Y cuando llegan a documentation, hacer ese a chequeo, sibling, entonces arrestan right? a los They're trying padres, to a use los these opportunities hermanos, where porque están tratando de it's kind of a utilizar cualquier pretext for why you oportunidad have que to pueden show para up and meet entrar with a las them so that casas, they can para detain anyone else entrar that they y can. arrestar a las personas. So now I'm going to touch briefly in on LA. All right. Voy a hablar I don't have slides brevemente prepared de on Los this Ángeles. No specifically, tengo una but diapositiva I want to sobre just kind esto, of share pero what quiero LA compartir is, con what we saw ustedes happen que in en Los LADR. That is Ángeles absolutely the lo worst que of está what we've seen sucediendo so ahí far. es lo peor que hemos In visto hasta la LA, when ICE fecha. showed En up, Los Ángeles, cuando and there llegó was ICE a hacer resistance, there was una redada opposition y hubo to what they were resistencia trying to y do. They hubo were just trying, oposición again, de to la do mass comunidad, sweeps, mass porque una raids. vez más estaban tratando de hacer They redadas decided masivas, that they arrestos were going to call masivos. in the National Guard and the Marines to Y back them ahí up. fue cuando decidieron Now, llamar a they la called in the Guardia Marines and the Nacional y a National los Guard to be Marines there to quote unquote para protect que the ICE agents. controlaran y en sus So palabras we protegieran. have seen instances where Pero people hemos in visto military uniform are actually part ejemplos of de arrest operations. personas Okay. Now, militares a lot of that que is being son litigated, parte but the de big lo que part se of what came está out of LA was the announcement haciendo en that contra de los ICE would inmigrantes. Mucho de esto basically está plant todavía bajo itself in litigio en LA las for cortes 60 days. federales, pero en We Los are, I Ángeles think, esto about at week 5, resultó or en we're actually una gonna be like situación close towards bastante the end of the precaria e 2 week, the end of the insegura. 2-month period here, the 60-day period, because now the National Guard and the Marines Ahora la have Guardia left. Nacional y los But Marines you've ya se still got fueron, ICE agents pero planted in todavía LA. tenemos agentes And de ICE en while Los they're doing these Ángeles general sweeps, y these lo que general están tratando de raids, hacer right, it's a the través same de estas problem they had in redades Bakersfield, es where lo there's mismo que no hicieron en evidence Bakersfield. of a person's status at No that hay initial point where a evidencia person de is que la being questioned or persona detained, no tiene or estatus even legal y aún así la temporarily arrestan held o so that they can be simplemente la questioned, right? perfilan y la This also interrogan came y out es in base another en este lawsuit that was again interrogatorio filed que es by, la I think it was actually arrestan. filed by Churla this time, Y to luego tuvimos un challenge the incidente en tactics of Charlotte. ICE here, because Y they, aquí nos without having confrontamos any con kind las of evidence tácticas about who has de status and who doesn't, ICE, what they were porque essentially sin doing was evidencia de going cuál to es Home su Depots, estatus, going into básicamente lo que restaurants, iban era going into ir a different Home neighborhoods, Depot, a and los anyone who was brown restaurantes or y spoke with an cualquier accent or persona spoke in Spanish, they would just que arrest escucharan them hablar en and then español o start que fueran questioning them latinas, las about, hey, prove arrestaban to y us luego you've las got papers, empezaban a right? interrogar y a decirles, bueno, ¿de And dónde there was a lot of vienes? issues on the ¿Quién way, eres? arresting Y U.S. hubieron citizens. They muchos would problemas arrest sobre esto. Estaban Marine was arrestando ciudadanos arrested, de los right? A Estados Unidos, soldier was estaban arrested. arrestando a And soldados, of a course, again, militares, a un montón de found that
personas que ICE tenían was estatus legal. acting in a discriminatory manner, in an Estaban unconstitutional manner, actuando de forma because they didn't have discriminatoria any e evidence to inconstitucional justify porque these no initial tenían ninguna transactions where they evidencia para questioned people justificar about their estos status. arrestos And en donde instead, cuestionaban a they were las just personas por targeting su people estatus who were legal. brown, Solo who las spoke estaban who had an accent, or who were standing out perfilando in the wrong basadas way. en su acento, en su Next slide, idioma, please. en sus Now, rasgos
físicos. a lot about what we've learned, but He let's talk about compartido the muchísimo trends, acerca right? de More lo of que what hemos we've aprendido, pero seen hablemos acerca de happening hablemos with de las different tactics tendencias, of play. de las tendencias Next de slide. lo que hemos visto. So there are two main things Hay dos cosas around what we see principales happening around the alrededor de country. lo que The hemos first, visto and suceder this en el is one of país. those trends Y that lo have become obvious primero, over y esto time, es algo que but ha the pasado a lo most largo del tiempo, the most dramatic actions weren't actually las happening here in acciones San in más California dramáticas no yet. Not estaban until LA sucediendo aquí happened en in June, California right? o aquí en San José. What we were seeing initially was that a lot of Lo these que tactics, vimos a lot of these inicialmente es que these muchas de strategies that estas ICE tácticas, de and estas agents were employing, estrategias que they were being ICE tested out utilizan, in other estaban siendo places first. piloteadas en otros It lugares would start primero. typically in places where there was Inicialmente, local support for immigration usualmente enforcement. So we inicia saw more of the en draconian actions lugares happening in en donde Florida, hay in Texas, in apoyo a Tennessee. estas tipo, por ejemplo, From Texas, there, Tennessee, it would y a partir migrate de ahí into, I'm going to call them the migra battleground a states, lo right? que llamamos a Where los there's going to be estados national de batalla, implications, como los but there llamamos, en wasn't donde as much haya local algún support. tipo So de we would see resistencia, pero operations que no happening in hay apoyo Chicago, right? local. Illinois. Hemos visto este We'd tipo see de them take operaciones en effect in Chicago, Minnesota, en right? Illinois, en From Minnesota. there, those tactics would then make Y their way estas tácticas closer to luego like the border, right? And namely for we're in van California, más where that cerca meant a San la Diego and LA Inland frontera. Empire, right? So we started California, seeing that's where San the strategies Diego, would go in. At some point, some of these strategies would then come make their way up to the Bay Area. y luego llegan al área de la Now, bahía. I say that not to kind of lull us all into a sense of security, right? Se los digo California no is the para que nos biggest sintamos target seguras, in porque the union. California es el mayor We have the objetivo largest de estos population agentes, porque tenemos a la of población más immigrants. grande de We have the inmigrantes strongest en todo el laws that país. protect Tenemos against las immigration leyes enforcement, or excuse que me, that más protect against protegen a los cooperation with inmigrantes, que immigration agents, protegen right? contra So la operación con los why has it agentes been de that we're ICE. not seeing so much? Entonces, And ¿por I would qué really es que fight no this war vemos is because they're tanto not acá? prepared for Es it, right? porque LA is very much a clear no están example preparados of para them not nosotros. being Y Los prepared Ángeles es un for what a ejemplo local claro de cómo no response is están going to look like or preparados can do. para una respuesta local. ICE itself as an agency has about 8,500 agents ICE for the tiene entire como, country. That's going to no change tiene now that the tantos new federal agentes para budget has been todos adopted los and the budget for the Department of Homeland Security has gone up estados, 10 pero times. esto va a It is cambiar now con the la most nueva funded law adición enforcement al agency in the presupuesto entire country. nacional. I mean, before the new budget was Antes adopted, ICE was de actually adoptar el smaller than nuevo the New York Police presupuesto, Department, ICE era más right? pequeño que Now el we're going to Departamento look de at it being Policía de like 3 Nueva times the York, size, pero ahora va a ser 3 or at veces least that's más what the current grande, projections o al are. menos esa es la So proyección que hay actualmente. there is at this point now a lot more Entonces, resources, and en we este have to punto hay expect más recursos y that the tenemos que enforcement esperar actions we've seen take que place in las America in other acciones parts que of the country are vemos going to come a lot closer, and at some point it's just going to que sit vemos right en here esos in our estados van a communities, irse a otros and we're going to estados y a have otras to comunidades be del país prepared y for that vamos a as we tener can que be. prepararnos The second para part esto here de la manera que is the podamos. La segunda narrative, parte right? Now, acá es la the narrative narrativa. around immigration has La been constant narrativa and alrededor de la consistent inmigración. since the entire election season. Esto ha But sido it's consistente continuing, desde la right? And época de sometimes what elecciones, we pero see eso is during an election, continúa. whatever things people would say Siempre would que stop. Election day vemos is done, like, elecciones, like we're all going to unify hay and una hit the streets, narrativa right? que después de las But elecciones that's se not the va, case pero anymore. eso I don't know how many of no es y'all lo are que hemos fans of visto acá. No sé si 94.9 or any of todos the music stations, but son you all, fans de I hear ciertas Christy estaciones de Noem's radio, voice pero yo now, like all the time, right? They are Yo paying escucho for la voz de airtime. Christy I've Noem seen todo el tiempo. commercials on TV, Oigo y right? veo sus Where they are comerciales en trying to donde project ella this sale narrative hablando that y all this trata de proyectar esta immigration narrativa activity is acerca de centered on los the ideas of law and order, and they're going inmigrantes. after the Y worst of the worst básicamente criminals, la right? narrativa se That centra en message que son los saturation is peores going to continue criminales. as well. Y esa saturación de So mensajes va it's a very continuar. important Así when que we es get to this in the muy call to action piece importante that you pay attention to it, but we que challenge pongan it every atención a opportunity that we esto get to, y right? que Next slide, cada please. oportunidad que tengamos objetemos a What esta o are hagamos objeción our a esta biggest narrativa. ¿Cuáles son concerns nuestras mayores around what's preocupaciones happening? Right. I alrededor mean, de la we're seeing it situación more. Now, actual y of de lo que está course, the big concern is sucediendo? La mayor immigration actions themselves, the raids preocupación themselves, es la the inmigración the y lo destruction que of the está families and the sucediendo, communities that we're la all formed. destrucción But de that las plays out familias, la separación de in las very familias, specific ways, pero esto and I'm se está hoping Sal dando actually en formas muy even how to específicas illuminate some of that for you all. y All right. espero que Next slide. podamos ir So, eso más. Siguiente diapositiva. one thing that is very obvious and I think Una most relevant cosa que for es you muy all obvia y que puede ser is muy there is relevante para a todos strategy at ustedes play here es que of hay una restricting estrategia acá resources de to immigrant restringir families. recursos para las What familias these migrantes.
importantes. healthcare. We've Vemos seen this esto en play la out in salud, education. vemos esto en la And educación as it stands, even y as of this morning,
we're seeing Y now play out in incluso the en esta housing mañana space, lo right? Now, I vemos mentioned en it el this espacio de morning because vivienda. I literally Y just got menciono the esta email mañana notification for porque it. me acabo So de I didn't have an enterar, acabo de opportunity to recibir put it un into my correo slides. electrónico acerca de esto. Forgive me, No I don't tuve have tiempo any de ponerlo en mis article spaces, but diapositivas, I just pero bueno, wanted to just maybe solo get a show of quiero hands here if y'all can use the levanten magic la button mano, here. por favor, Have you all heard a of la what pregunta happened que in San si Francisco han oído lo que pasó and en San how Francisco y how the federal levanten government la mano is con un now trying to emoji restrict the use of si han Section 8 oído cómo en funds San for mixed Francisco status están families, tratando right? de If you all have the restringir ability to viviendas like para thumbs up or familias whatever, like mixtas. if you've Si heard about pueden it. levantar la mano con un Okay. emoji, díganme See si some alguien hands se ha coming up enterado there? de There eso. you Veo go. algunas Right? manos, muy bien. And I will share, ¿Alguien más que I found out ha about this oído de esto? just this morning. Yo me Okay. enteré esta So mañana I'm de sure esto this que is está going to start making the sucediendo. rounds for Y you all. esto va a empezar a Um, salir en las noticias y lo van a escuchar más, and estoy segura. now, so specifically, what's happening is ICE is Lo que requesting está information pasando from the San específicamente Francisco es que ICE HSA. I'm está sorry, I don't remember pidiendo what that acronym información is. de They're requesting una agencia de San information from Francisco SHA to like get information about the para beneficiaries, right? para lograr información sobre Right now, it looks beneficiarios. like they're trying to assess like if this is just for Section Parece 8 que or not. están tratando de But we're also seeing now evaluar the mayor of San ahora, Francisco releasing pero a statement estamos to viendo try to que el explain, alcalde hey, de San look, what Francisco does está this tratando really de mean? What does it mean for explicar your benefits? o tratando de What does it preguntar mean qué es lo que esto for significa. like everything ¿Qué that significa what does it mean for your esto families, para la right? comunidad? ¿Qué significa This is esto a para las specific familias? strategy in Esto place that's not a es, secret. This is something that was discussed in the Project 2025 book, esto right? es algo There's que this no es belief. un secreto Okay, que just to clarify, ha it's venido it desde says la Human selección. Services Agency. Thank you. Muy There bien, is es this kind of this belief that all hay these una federal funds are creencia somehow que being todos estos funneled fondos into federales están supporting siendo canalizados para immigrant families, apoyar folks who don't have a las status, familias inmigrantes o a despite the las fact personas sin that estatus, folks who don't have pese status are a, ineligible for almost all pese a que federal las benefits, personas with the exception of sin emergency papeles no services. Right. tienen manera de ser So, elegibles para estos fondos. Pero esa es la what we're seeing narrativa que this regime circula. do is it is Lo taking que these steps estamos to try to viendo scare es service que se providers están tomando into pasos not para providing benefits asustar a los at proveedores de all servicios para to que no immigrant den families, servicio right? They do a this through ninguna inquiries, they familia do this through inmigrante these y lo hacen communications a where they're just través like, de hey, we're going to incremento en investigate you, we tasas, a want you to través de la send information to comunicación, us. a través de las Um, narrativas. we're also seeing like También various estamos agencies take viendo specific steps que where they varias are just trying to agencias get toman information pasos as a específicos para way to poder hand it over to lograr ICE, right? obtener And so that's actually the información de second las area of familias. concern Y that ese es un is segundo also punto de like driving fear preocupación into our families, right? que está The llevando things el that miedo we a could have nuestras taken for familias. granted before Las as cosas que something that's very antes private se daban por really sentado aren't there anymore, right? And we saw this first ya no with están acá y IRS lo data, vimos right? aquí For primero many en el área families who don't interestatal. have Por status, muchas familias que no their tienen way of estatus legal, working and paying taxes and all la that is forma to en get como your ellas ITIN. trabajaban y And for pagar that, impuestos era that lograr un information, the way ITIN. Y IRS esa operated was none of información that information would be shared anywhere outside of Y the esa IRS, información no right? iba a ser I mean, compartida and con nadie por unless it's los a bunch of agentes narrow of de impuestos circumstances, internas, the excepto por information ciertas that the IRS circunstancias collects is específicas. supposed to be protected. La And información que that is recopila no el longer the Servicio de case, Impuestos Internos right? se supone que es We've also seen this confidencial, pero happen with ya no es el Medicaid, caso. where Eso Medicaid también lo information has vimos been con passed over to Medicaid. ICE. La We're información seeing de now, like, Medicaid ha this is sido the first time since entregada I've seen a of it, ICE. but it is now applying to housing benefits as well. And there's more efforts now to try to kind of Y ahora close hay that, más push the esfuerzo stranglehold para on the resources that seguir families can lean on to get ejerciendo the support presión para that they poder need quitar to los take care of their servicios que families. las familias necesitan Next para slide, please. cuidar de sí mismas y para evitar que las personas puedan Now, there also apoyarles. is a cost to Además, what hay we're un seeing, right? costo I referenced en lo que estamos earlier the viendo. operation that's Les hice happening in referencia January. al Now, that operativo que happened ocurrió en specifically enero. Esto pasó on Story Road where específicamente Target en is, right? It's Story right Road, across the donde street from está el Summer Place Target. Park for anyone who's familiar with that neighborhood. No sé That si alguien Target, está well known, familiarizado con very eso. popular, right? Ese Target era muy ICE, popular. that Target allowed ICE to set up its operations Ese in their Target back parking lot, the private lane permitió that's used que just for their stores. los agentes de ICE Since that pudieran operation ejercer has su operativa occurred, desde la parte de local atrás. Desde esa businesses, right, those operativa, plazas said los foot traffic negocios to their locales restaurants is cercanos a down ese Target 28%. se ha The caído en organizations un that work in there, like 20%. Amigos Las de Guadalupe, in their organizaciones que continuing trabajan conversations ahí actually como report Amigos back de Guadalupe that han reportado these que inside businesses
que now estos have negocios said that ahora their están their foot traffic diciendo has even que gone down by su 30%, right? So tráfico they a went from 20 pie to ha 30% bajado en since then. 20 de 20 a 30%. Some of the service providers in the east side, like Muchos Rail de los Family Services, proveedores de reported almost servicios de este immediately lado that esto since han that reportado operation happened in inmediatamente que January, desde ese the number operativo of attendants that they get en to the enero, programs that they el offer número also de dropped 20%. Like participantes en it's sus programas consistent, también ha right? bajado en un porcentaje significativo. That cost plays out in its ripple Esto effect, lo que right? dice This es is que why hay un we say efecto that when these dominó enforcement y por actions come in, eso it's not decimos que just cuando harming the estas families acciones and se the individuals, implementen it's no harming the solamente dañan a communities, las right? Because familias y these a are los people individuos, sino a las who make comunidades, our porque estas community son what it is. personas They spend que money, they work, integran they nuestra like they show up to comunidad, programs, they consumen, help build that space trabajan, where folks feel like they have ayudan a a home. construir este And espacio we en see donde todos that nos sentimos en destroyed, casa decimated, y vemos que because esto está siendo because the federal government destruido is coming in like the porque el military just to gobierno disappear people off the federal streets. entra como que son militares y desaparece a But las it is the personas de las well-being of families calles. that is also of a concern for us. One of the Y roles el that bienestar Siren de takes las on is that we are a familias steering nos committee member for preocupa. the response network. Siren es parte de la And red we de see respuesta rápida oftentimes en las that we get the comunidades y calls from vemos people who muchas in the veces community que who are nosotros hemos terrified of llamado a anybody in personas que uniform. están pero It is aterrorizadas en la fearful for folks comunidad de who salir. are, Hay it is, personas que it tienen can be mucho incredibly miedo taxing de and salir. harmful for individuals who they have to take their kids to school, but they're afraid to Hay leave their home personas que deben de because they see llevar a someone sus in a hijos al uniform, colegio, pero no right? quieren porque están A lot of the calls aterrorizadas de that we salir get de are people who casa. think it's ICE. Muchas de las Turns out it llamadas might que be nos San Jose llegan PD, it could be the son Santana County Sheriff, personas it could be another agency, right? But when there's que so están siendo much aterrorizadas por fear diferentes agencias. that the Y moment you cuando walk out hay the tanto door, you may never miedo see a de family salir de again. casa, puede ser que Anybody nunca in a veas a uniform una looks scary, familia. Y realmente right? todo esto That's one hace of que la the comunidad se destructive vuelva de medio. factors of what Es we're seeing algo muy happening right now destructivo. Y es lo que with estamos these viendo hoy en immigration día enforcement actions, right? con There's estas an erosion of acciones trust, de there's la an erosion of policía. No hay faith, nadie en quien confiar, and people no are hay just nada, terrified. ni una organización y las So the personas work that tienen we do miedo. here in Siren, right? We El work with trabajo community que hacemos members to aquí en organize them. Siren es que We try to trabajamos uplift con their miembros de la voices, right? So that comunidad, immigrants tratamos de themselves are the ones elevar las advocating and voces, speaking up. empoderar a And los I miembros have de the la benefit comunidad of working para with some of the most hablar. courageous families I've known in my Yo life. he podido trabajar con personas But que considero since, muy since valientes, the new regime has taken, pero has desde que este inaugurated, régimen these folks, tomó su they can't speak up as mandato, much anymore, las right? They personas just don't sienten feel que no safe tienen doing it. voz, que no hay nada We actually seguro have some para clients ellos. for our legal services Tenemos algunos who clientes de just servicios self-deport legales que because se han they are terrified. And autodeportado honestly, like these are, simplemente porque están just demasiado to give aterrorizados context, para luchar. 80% of our removed offense clients are 80% victims of domestic de violence. nuestros clientes 20%, son close to víctimas de 20%, violencia are doméstica. fearful of returning to Imagínense their eso. countries Y because hay of their sexual personas que, orientation. Right. que Then no we quieren have like volver al another piece país of porque folks han who sido actually víctimas de fled their violencia en country su because of país, their ya sea por political su orientación activity, right? So sexual o they por organized algún in their otro home countries and tema, they were targeted and retaliated porque against for fueron that. objetos de We violencia have específica en families sus países de who, origen. Tenemos, por despite ejemplo, una familia those fears that they have que, of going back to the home country, pese when they al miedo experience que what's happening here tienen right now, de they just think, you know regresar what, a not su worth it. país I'm de just going to go origen, back, creen right? que el miedo At de first, it's estar been en este heartbreaking. Well, país it's something es that we have to peor deal y de with on a todo lo regular que basis. ICE está Next haciendo, slide, please. entonces prefirieron autodeportarse, All right, call pese to al miedo action. que And I do tenían want de to su respect time. país de origen. Apologize, kind of stretched it out Ok, a little long el here. llamado a And I know acción that que quiero we hacerles have el message día de here too. hoy, So 4 things. You all are housing experts. 4 I'm going to lean on cosas. that, but also on a broader thing, on a broader call to action. Okay, next step, next slide. So Siguiente 4 diapositiva, por things to favor. focus Muy on. bien. Okay. 4 cosas First en is las que this debemos resources. enfocarnos. What do Los you all offer in recursos. terms of support for housing? ¿Qué es lo que Right. ustedes As ofrecen como that apoyo para la space vivienda? ¿Qué for espacio de protección resources for immigrant ofrecen families y just qué continues to recursos tienen shrink, para las you got to keep familias doing what you do. inmigrantes? Porque esto Keep se the está resources reduciendo cada flowing vez más. to your Por favor, clientele. continúen And that also means be apoyando estos advocates recursos. for Y that, esto right? también I mean, if you significa sean see any kind abogados, es of decir, proposal aboguen por esto, sigan or haciendo funding cuts that are coming incidencia your way para or esto. being like Hay muchos advertised as, hey, we're recortes going to take de these resources fondos away, or hey, you que can't les use van these a quitar resources for esos immigrant families fondos o anymore. les van a decir Hey, ya no pueden you all are the aplicar este specialists, and subsidio because o ya you no all puedo are the utilizar ese specialists on the fondo. housing front, like we need you Pero to speak ustedes up. son los I mean, I've done some especialistas work en on housing. vivienda. Well, I Necesitamos que cannot ustedes say se I know as mantengan much as them. empoderados y se I can't say I mantengan know as elevando much la as Regina voz. or any of the folks here in this space, Yo right? sé que So
like No puedo if hablar that is por part of your work, like todos, pero speaking up against those necesitamos cuts. que ustedes se The second mantengan thing en here su is trabajo more broad, activos y elevando right? la And it's actually more about the individual voz. accountability, but it's the narrative, right? What Segundo, has la justified narrativa. all of this abuse
of ¿Qué es lo immigrant que ha families justificado todo el is this abuso que están narrative sufriendo las that immigrant personas? Es families, la right, migrants narrativa are que las criminals. familias inmigrantes o And you los see that inmigrantes play son over and over and criminales. over. But let me Y tell you vemos this, esto una we know, y we otra can vez en todos establish los through medios. just like Y various nosotros media reports sabemos que esto no es cierto y research debemos efforts objetarlo en that todo half of the momento, people porque who have los been detained so estudios far muestran have que la mitad de las zero personas que criminal han sido credentials, not even detenidas no tienen traffic antecedentes infraction. penales, ni And then siquiera another una 20 to 25% on infracción top of that, the civil. worst they have is a traffic infraction, Y el right? 20% encima So de that's ese the narrative, though. 50% It's the apenas tail tienen wagging the algún dog. tipo de infracción Anytime you civil. hear somebody saying, hey, Entonces, look, cada they're vez just que grabbing criminals, ustedes it is escuchen a una absolutely persona que true. diga que los But inmigrantes son even if that criminales, was, why do we have refútenlo, public defenders? argumentenlo, It is to keep our que system honest, right? We can't just say, hey, tenemos as que long as you're volvernos targeting the defensores criminals, públicos, it's porque eso fine. es parte de Because nuestro the sistema de reality is that mantenernos an honest del system, lado a correcto. just system, affords those Porque rights to every un single sistema person in it. correcto, Because un if we don't sistema have con those due process justicia rights, debería de at amparar a some todos point, quienes están what's bajo to su keep them sombrilla. coming after citizens, right? Porque una Because if you vez don't que have due detengan process a rights todos for los the person who's inmigrantes, accused of ¿qué a les crime, impide seguir then anybody can y be guilty luego of a crime. arrestar a los That's the ciudadanos number one. Sorry, the other legales? two parts is Y ese es activate, el right? You have riesgo. a base. Tenemos que You all have a mantenernos base, whether activos. Ese working es with el clients or componente working número with your 3. community, Debemos working with your de networks. trabajar con los proveedores de Activate servicio, them. con las comunidades, You con can, los if you have clients who vecinos. need legal services, Si refer them tienen to us, or if you're looking clientes for ways que to get involved necesitan and engage, servicios refer legales, them por to favor, us, right? refiéranlo a We work nosotros specifically with o immigrant a families and alguien. status Nosotros families. trabajamos That's like we need to específicamente build con that base familias so we can get inmigrantes. more Necesitamos activation construir esa going. base. Also, Tenemos que hey, seguirnos work with us. We are activando super down to y find additional trabajen con partnerships. nosotros. We are Nosotros in a whole bunch of estamos coalition spaces. It's not easy to ahí try to para have poder meetings, but the more apoyarlos we en can todo lo find que opportunities to necesiten. work together, Tratamos de the more that we can buscar do. todas las And then also too on oportunidades the para solidarity trabajar piece, you juntos, all, pues esto es let's clave. tap into that. Y And let's go to the finalmente la next slide. I'm actually trying to solidaridad. break down each here, and I'll make it quick here. But on the challenging the narrative piece here, I don't know if you all Sobre la recognize this man. This is narrativa, no David sé Huerta. si It was reconocen how a ICE treated este him that hombre, sparked es a whole bunch David of new elections Huerta. across LA. He's Y the president es of la manera como SEIU. lo trataron a él, And es lo he que is resultó there en to muchas challenge the narrative, reacciones. right? Él es So el I mentioned presidente de already like CIU, why the narrative is wrong. USWW A lot of y people are CIU innocent, right? California. The detention Él centers are dice, also muchas cruel, personas right? son There was a inocentes, pero family él in San Jose también that was denunció la detained in crueldad de Texas, los and they centros talked de about how the detención. dogs was considered Hablaron suicide because they were being acerca de crappy cómo food. muchas It was personas cold, it was consideran hot, incluso and they cometer were being suicidio mistreated de las malas to the condiciones que point enfrentan en where los centros one of de the dogs was considering detenciones. suicide. Now, the family has been released from the Texas La center as of last familia de year, este but that señor ya fue story liberada de stands with los us. centros de detención, pero And esa also, too, what historia we're se seeing down in LA mantiene is dangerous, cercana a right? When nosotros you have porque es ICE la agents who situación don't de identify muchos otros themselves, they inmigrantes. created this condition where you got copycats who just go around and they También don't have to identify themselves. They just tenemos get some vestige on a Amazon and claim to También be tenemos a essential agentes workers. de ICE que simplemente se Next visten slide. como civiles, van por todos lados y van tratando de arrestar gente, Solidarity piece, tratando. y'all. Show up, También tenemos un support, and punto stand de up. solidaridad, Actions are happening all over the place, and I can tell you that as apoyo, things continue to press, we're levantar going la to see voz more and y more estar protests. In presente fact, o we have a mantener couple la of actions coming up that I presencia. can share with you Tenemos all. un There's par de a rally acciones que van tomorrow a in suceder en el downtown. It's the Family futuro. First Rally that's En also organized by Downtown vamos a SEIU. tener un And rally then on en Wednesday of next beneficio de las week, familias y el Labor and miércoles Community are próximo vamos a tener we'll be una holding a training session on acción how we talk about comunitaria, solidarity. I'll un post that in taller the chat as acerca de well. la solidaridad comunitaria Like en este support, you can contexto join the Rapid difícil. Response Network. You can También pueden volunteer for unirse a la organizations that red count on you. de You can be part of respuesta mutual aid networks rápida like Apoyate, right? And then como stand up, y'all. When you Apóyate. hear that toxic narrative, you've got to challenge it. Y At this point, una it's vez what we más, do on the individual refutemos things. la And I will tell you this: narrativa I've got tóxica family a nivel who I have personal y toxic a nivel and have very comunitario. hard conversations with, Yo he right? tenido Because conversaciones like muy my sister, difíciles e for example, incómodas, right, shared with me incluso like, con hey, mi look, I familia. see what you're doing. I Por empathize. ejemplo, But algunos they're doing this familiares for the pueden bad guys. I don't mind empatizar, so much. And I otros kind no. of had to like have a Pero, frank por ejemplo, conversation mi with hermana one, el that's otro not día me happening. And dijo, si two, hacen esto a that las personas bad malas, guys no is me not like importa. the word for Pero it, yo right? le dije, hey, Next slide, ¿quiénes please. son los malos? ¿Cómo defines a los malos? Y Okay, ese and es el then look on the problema. solidarity piece, right? Like Y bueno, things una happen vez really más sobre quickly. la It's kind of solidaridad, hard las sometimes cosas to think suceden about muy how we can rápido, get a veces information out es in advance, difícil but saber cómo this is vamos a up to really responder how a one of the ello, best ways to find pero out esta es what's una de going las on, right? mejores On formas de Instagram is our enterarse de lo primary que está platform.
sucediendo. Instagram, you'll see Esta about es the nuestra actions of some of the plataforma different things that are principal. going on. Aquí pueden ver qué es lo We're que also está on Facebook, sucediendo, though cómo Facebook estamos looking abordando to be a smaller contextos platform. And now we're on Blue difíciles de Sky. ahora We got off y of Twitter. That space was way too toxic, but we're on Blue Sky now ya nos and encourage salimos you all de to kind of X get o into de that as Twitter well. porque Okay. So I know creo que there's es like I muy see different tóxico, questions here. pero I also nos pueden recognize that was seguir supposed to acá. like present. I apologize, y'all. Muy Unfortunately, bien. we went Me over a little disculpo por bit here, haberme but pasado del thank tiempo que you for making tenía, space pero and muchas gracias por darme el handing espacio that y to our darme el moderator. tiempo para poder hablarles Thank de you so esto. Le much, doy la Lee. palabra al moderador. Can you Gracias. guys hear me?
¿Me pueden Okay, you guys escuchar? can hear me. Good, good, good. Muy bien, So gracias. Carrie, if you could share my slides. Carrie, We're ¿podrías gonna compartir mi presentación? add a few more things that people can Vamos do. a añadir So un at a time when there's poco más already a shortage of housing that many cuando families can afford in our community, we en know un that there are momento en additional que significant impacts for undocumented and mixed status quiero que families. So sepan que let's go estamos into tratando de documentation trabajar and en housing access. más We have acciones de touched cómo on hacer this. que las personas tengan más Immigration acceso a la status vivienda. can Por affect access ejemplo, to affordable housing. sabemos que el estatus migratorio puede There's afectar el acceso eligibility for justo, Section 8 and equitativa federal a housing vivienda. programs that are Hay programas federales como la uh, elegibilidad a la sección if 8, you are entre undocumented, you otros. do not have Si access usted to no tiene things like Section documentos, no 8 tiene or acceso, por ejemplo, a la vouchers. sección However, 8 mixed o status households may vouchers, have some pero ability en to access casas it. The de people who estado are mixto documented puede in those ser families que are the puedan ones who tener receive that acceso a subsidy. través de We las do know that personas que there are sí tengan things documentos dentro de la that are familia. changing within the federal Sabemos government. que esto está cambiando And we en el will gobierno be federal keeping an y eye vamos out a for that. But estar as it pendientes stands de lo now, que suceda. mixed status households, you still have Las access to that viviendas de kind of estatus mixto affordable tienen housing. acceso a If you could get diferentes to the next slide, programas de Carrie. accesibilidad Affordable housing funding comes from so many sources, y and how it también gets the tener funding una is vivienda asequible can depende de explain varios who has tipos de access to fondos a los que what. se puede acceder. Ways to Aquí hay algunos mitigate ejemplos de some of los that is to make fondos o de other cómo public puzzle mitigar pieces bigger, algunos de having estos more access to fondos. local funding, having Ten- more philanthropic funding for some Podemos of these acceder a fondos affordable housing filantrópicos o a projects. That is otro one tipo way. de It is a proyectos. large Esta es gap to una fill. The forma. government is one of Hay the un gran biggest vacío providers que of llenar funding. aquí porque el Federal gobierno government es is el one of the biggest mayor funders for affordable housing, proveedor de particularly the low fondos o de income housing tax beneficios credit. para poder But acceder a just the vivienda, nature of it, pero access to hay affordable housing algunos. may be more possible compared to something like a direct subsidy such as Section 8. Y a veces a And través de organizaciones filantrópicas es más fácil acceder a estos fondos que directamente yeah, al such as gobierno Section 8 debido a and estos those kinds of fondos que vouchers. tienen. Next slide, please. Siguiente So diapositiva, what por can favor. affordable housing operators do? ¿Qué pueden So hacer one of los the big operadores things is do de not o los collect proveedores de information you don't vivienda need. If asequible? you do No not need to recolecten know about información your que no tenants' necesitan. legal Por status here favor, in no this country, recopilen do not ask esa about it. información. Si ustedes no To necesitan el continue on that, estatus create a migratorio de las data personas, no lo retention preguntan, policy. por favor. What information do you really need? And who has Pregúntense access cuál es la to that información que de verdad information? And we necesitan y also pregúntense suggest we quién va a provide tener training acceso and a esta resources to información. staff and residents Nosotros on their podemos rights. So y if también den someone could put entrenamiento y into the recursos a chat, las SB at personas para que Home has entiendan placed cuáles son on our sus website derechos. resources available, including how to create a data retention policy, how to create También quisiera decirles que tenemos a recursos en know your nuestra rights página web de document, cómo pueden hacer and esto, as well as how to sign up for the Rapid cómo Response pueden Network. And I'll go inscribirse into that también en a la little red later. de Now, other respuesta things you can do, rápida. could you do the next slide? Hay otras cosas que también pueden hacer. Déjenme mostrarles. One thing that is really important in Algo que es muy California, immigration importante es que en status is not California el relevant to your estatus rights as a tenant migratorio in California. Tenant protections apply to no depende o no es everyone. una So condición this includes precedente the de sus statewide rent derechos caps como and the eviction protections arrendatario. as provided by Así que sí AB tienen algunas 1492. Just protecciones cause como la eviction del protections are código basically AB they cannot evict you for 1482. any reasons except a set of listed reasons such as Y at aquí fault hay evictions such otros as you don't pay your derechos que rent, ustedes también you tienen y también cause a están protegidos de nuisance, ser, things like that. And then there's a no de que se fault les haga evictions where adicción the de landlord wants sus to move lugares. in Por or ejemplo, si demolish the el building. arrendante quiere You have a mudarse o right quiere to demoler el edificio, también tienen your home, derecho a ciertas essentially. So you protecciones. also have a right to a habitable home. So Tienen también repair derecho needs, a pest estar control, en and other una things. You have a vivienda right to digna. organize with other Tienen tenants, and derecho you are a protected organizarse from con otros retaliation for asserting these arrendatarios y rights. tienen derecho a no Regardless of sufrir your retaliación. documentation status, you all have these rights. Y Next slide, please. independientemente de su estatus migratorio, si ustedes tienen derecho a esto. There's También hay also anti-harassment ordenanzas que han sido ordinances. emitidos So contra el currently state acoso. law prohibits La your ley landlord threaten you estatal to actual report you to immigration cubre as en a el form of Código Civil, harassment, sección and you cannot be 19.2, evicted que se based on prohíben immigration status. This is covered las under amenazas de California reportar el law. estatus migratorio Now, como local forma de acoso. ordinances can go further.
Hay otras particularly ordenanzas in Texas. locales Some que examples, San incluyen Francisco algunas and Los otras Angeles have these protecciones. protections Por in ejemplo, place. definen y prohíben If formas you amplias decide de this. acoso por parte de los So what arrendantes. cities can do? Bueno, We ¿qué pueden hacer recommend las funding eviction ciudades? defense Nosotros programs that serve undocumented recomendamos tenants. tener programas de Or to defensa be more precise, contra grant eviction la defense programs evicción, regardless también of documentation status. y esto As nuevamente independientemente well del as estatus create rental migratorio. assistance programs También and crear make sure programas that de no proof of asistencias de citizenship is required for alquiler them. Adopt the y local asegurarse que no anti-harassment se ordinance requiera prueba de that was mentioned ciudadanía before, o de and partner with residencia trusted para poder community-based acceder a organizations such as ellas. Siren. También adoptar Next slide, please. ordenanzas So locales we have contra el some acoso. call to actions. Tenemos algunos llamados a la One acción. of the as we Uno, yay, everyone's starting to put their resources in the chat. That is gracias a por colocar sus very good recursos en set el of chat. resources. Ese es, Once aquí again, veo que están poniendo muy buenos recursos y una recommending vez checking más out the page that we set up recomiendo on revisar el sitio web que for hemos primarily it was creado for developers and individuals on primariamente para relating to ICE individuos actions. que están respondiendo a Please acciones tomadas por ICE, pero join en the Rapid general es para Response todos. Network and Por encourage favor, for estamos stronger haciendo un llamado a la acción de connections que se and unan a know la your red de rights for respuesta yourself rápida, and your de que neighbors. The more traten de people know their promover las rights, the more políticas you can use públicas them para to más protect protección a yourselves los and those you care arrendatarios, about. así como asistencia So legal, acceso al with lenguaje that, y next ordenanzas slide. antiacoso. Y también conozcan sus derechos de ustedes y comuníquenlo a sus vecinos. Oh, okay. Before we get there, let's start seeing if Muy we can get bien. some Ahora, questions. Let's go. ¿tenemos First alguna pregunta? Primera question. pregunta. ¿Alguien tiene una All right. pregunta? Someone asked if we would be willing Alguien to share any pregunta more si information about the podríamos ICE request to compartir the información acerca ESSA de Human Services ICE Agency. pidiendo información a servicios Oh, sociales. you're muted. Estás en mute. Uy, Sorry about that. So this is a lo siento. developing situation. Sí, We esta got es una notice of it just situación this en morning. desarrollo. Apenas nos While notificaron I esta want to get you more mañana information, acerca one de thing esa noticia, I'm trying to see pero voy a what tratar de recopilar qué what we have puedo besides just like obtener screenshot. para Like this is there's an ustedes. email list where this is actually going in and out. I think the what we'll try to I'll try to forward the letter that was sent out Voy a tratar from de Mayor enviar la Rick carta que me to enviaron, SB at que home to era la share with everyone if declaración that'll del help with you all. alcalde, But I think right para now que because this is a ustedes puedan developing story, compartir la don't have información. more Pero esa es information to una share. noticia en desarrollo, así que But creo we'll que no get you what tengo we más can. información a compartir por el momento, pero les voy a And compartir lo que thank you tengo. everyone for your patience. Gracias a todos There's a por su lot of information paciencia. going Hay around mucha and things are información moving que se very está quickly. circulando, las It is cosas están surprising that it's evolucionando only been 7 rápidamente y es months. sorprendente que solo han pasado 7 meses, ¿saben? Let's Desde que todo see. esto The empezó. next question we have is beyond Siguiente red cards, what pregunta are others es, doing to provide information and ¿qué guidance están for staff and haciendo todos residents? para dar Right. So the información red a, cards are an bueno, easy las shortcut, right? tarjetas Instead of having to assert your rojas, rights, you present the en red card. lugar That's your way of de saying, I don't want to talk tener to que you. declarar You sus can't enter my derechos, home or like simplemente enter a ustedes private pueden space where I presentar don't esta want you. What tarjeta Siren roja que offers, dice no we pueden know entrar your rights en mi trainings. We casa offer y aquí variety. Like we have nosotros 3 trainings ofrecemos that we offer. talleres para One que is the individual conozcan know your sus rights. That's derechos. basic 3 talleres, First Amendment uno para que information conozcan for sus folks derechos who are worried about esenciales, how they're going to deal with constitucionales, ICE para las engagement in their daily personas que lives. no saben We have a cómo second presentation that's lidiar focused con more los on family agentes planning, ICE. right? That's Luego where tenemos families otra que can se learn enfoca about más what en la options are available to planificación de la them familia, if es one decir, of qué the recursos parents hay para or la both parents familia. happen to be En detained and caso how de they que can uno plan de for the los future for their padres sea children. detenido, The ¿cuál third será el presentation futuro we que se offer ve is para actually sus more for hijos? Y la tercera organizations, for presentación que agencies, and for tenemos es para las businesses, right? organizaciones, las And that's agencias y a los presentation that negocios. Y focuses en on esas how the Fourth and Fifth presentaciones Amendment nos apply in the enfocamos workplace. en la So if any of enmienda your 5 y organizations are interested 6, in la that, check quinta y out our sexta website at enmienda y cómo esto aplica a esta sirenimmigrantrights.org. We situación. have a Por favor, presentation revisen request nuestro link there, sitio and you web y simply aquí request that. We're pueden able to get to them as pedir soon as we la can. But presentación o now pueden pedir los we'll have recursos to que schedule those necesitan. presentations out about at Pero least about a month out. tenemos, tienen que avisarnos con por lo menos con un mes de Wonderful. anticipación Think para poder about organizar knowing estos your rights talleres. as like our own version Por of the home favor, loan. I'm consideren really addicted este to K-pop conoce Human tus Hunters, so derechos como algo esencial Well, para su also kind of vida, just to en share su one día a thing, día. the Know Your Rights Y también information was quiero actually very, very, compartir very algo. effective and impactful in the early stages, right? Es Because muy just to be clear, informativo ICE acceder a estos agents recursos porque aren't los agentes investigative. de It's not an ICE investigative no body, es right? una ICE agents unidad de aren't like investigación. officers or law Los enforcement in the way you think of agentes police de or ICE no son sheriffs, como right? policías que It's more investigan like un population caso. control, right? Their prime Ellos tratan objective de is to go and just controlar a la pick up población. people Ellos who legally simplemente aren't van a like supposed to arrestar a las who aren't supposed to be personas. here in the country.
And for that personas que ellos reason, consideran que no deberían de investigators were estar being aquí en el país. cited Y por initially esta because they were razón, just trying to go up and los pick up anybody. agentes That's de where we see ICE the al losses happening, right? But principio there was actually also a lot hicieron of las video cosas evidence showing that desorganizadamente porque people simplemente weren't knowing. arrestaban al azar. Y As es they were porque learning about their justamente rights ellos and they were no refusing investigan. entry to ICE Pero stations, a ICE medida agents que didn't las do anything personas except for just conocen más sus leave, derechos y right? están So rehusando la the entrada de more los people we agentes can de try and ICE, repair on entonces that, los the better, agentes de ICE se because ven con that has actually been a limitantes very para poder effective tool arrestar a in las terms of protecting personas. individuals Así and que their esta families tarjeta as well. roja ha sido algo muy bueno para proteger a las Yeah, familias de estos we've been arrestos. receiving a number of requests Hemos to estado send out some of the revisando. resources that you Estamos have recibiendo that we have varias sent out, and solicitudes de also what people have compartir placed in esos the recursos chat. y por These supuesto que lo resources, haremos. we will be sending a follow-up email with the Vamos a recording, the enviar un slides, and a lot correo of these electrónico de resources in the seguimiento chat to con everyone la who grabación de esta has sesión, signed up to con watch el chat y this con los programming. recursos So don't que worry hemos about estado that, y'all. mencionando. Así que We no se will get all these preocupen, resources out. vamos a enviarles toda esta So the información. next thing, I think we're running close. I think we might be able to do one more question. Muy bien, vamos a Does tomar anyone una have websites that pregunta track federal más. court decisions on the issues and raids and ¿Alguien detentions? tiene el So sitio it web looks de like cómo there's monitorear las Just responded decisiones to de that las one. cortes It federales? is Acabamos de responder. Muy bien, litigationtracker.justiceactioncenter.org. Sorry, I have to kind of look for that link. litigationtracker.justiceactioncenter.org. Now that link Ahí lo tracks all pusimos en litigation el and not chat. just specifically to the Bakersfield operation, Esto just to the no LA es operation. específico But para those actually have los already been, operativos en you see like LA these o en notable like, Bakersfield, pero es federal en district court general. opinions Pero ahí ustedes pueden for monitorear class y actions in rastrear LA los and also casos que están actions in Bakersfield. sucediendo. You can look to the UFW Foundation. You can look to them as well. También VOA will tenemos actually a la give info on the Fundación Bakersfield W, operation. que ellos That was a big también shining moment. tienen mucha And información I sobre el operativo want de to say that it's made a Bakersfield. difference, but it's still kind of too soon to tell. wonderful. So Maravilloso. this actually turned out to be a lot quicker than I anticipated. Muy bien. So Esto we will ha be resultado moving ser on más rápido de lo to, que I'm going to pensé. introduce. Thank you Así everyone que for your questions. muchas gracias a Wait, todos there's por one sus raised preguntas. hand. Oh, Veo a alguien con la mano okay, Albert. levantada. Albert, You'll be muy our final bien. question for today. Serás nuestra pregunta final para este día. Albert? Albert, ¿estás ahí? Hey there, guys. Sorry about that. I have a question. Hola, tengo una I'm pregunta. actually with Shaq and a union member, and I'm also white, obviously, and we're out door knocking every day talking to tenants. But one of the things we've Estamos learned is tratando that de, people are en mi afraid to go to organización, work. estamos tratando de hablar con And one of muchos the things I was wondering arrendantes is, y like, una are cosa there que hemos aprendido es programs que or muchas programs personas for tienen miedo de ir a trabajar. Hay to pick people programas up para and drive them personas to como work, yo que or podemos people pick simplemente up ayudar a las groceries personas a and drive them to llegar their a sus house because people are trabajos o que afraid to los go out, apoyemos a ir al and that make sure people supermercado can stay o healthy hacer and otras stay healthy, but tareas also, para que se the best mantengan way to stay housed is to make saludables sure y people can con stay employed. bienestar If people y are afraid to go saben, to work, porque si las so personas just tienen an miedo de idea. ir al I thought trabajo, ¿cómo se van a I'd get some mantener? reactions on that. Entonces Perfect. Actually, I'm posting a es link in here difícil. for you all now. Gracias. Voy a poner un Apoyate. link This is aquí, a se llama mutual aid network Apóyate. launched by Latinos Esta es Contra una Cancer, red recognizing that, hey, comunitaria porque people, estamos the things that reconociendo need to do que more, right? las You can provide personas that kind of necesitan mutual aid hacer support. So that's más, right porque now muchas the personas best necesitan resource we ese tipo have de for being able to apoyo. offer what he Así just did, que ese es el Albert, mejor which is like, recurso hey, que can I just podemos help drive tener. people to work? Can I Así que, help por bring groceries, ejemplo, right? puedes decir, So yo puedo ayudar a that las launched personas a llegar a su literally trabajo, les puedo ir a hacer las yesterday, compras. right? So, Y to the así extent que that you los all invito are a about to visitar that, este go sitio and web sign up, right? And I know y Darcy aquí Green, se the pueden executive director registrar. there, she's Sabemos phenomenal que and she does la great directora stuff. ejecutiva de ahí, yo la So this is conozco, a es trustworthy site, excelente. trustworthy Este es un source. sitio web que es bastante de confianza, así que los invito a Awesome. Thank you. visitarlos. Thank Muchas you, Lee, and gracias. thank you, Albert, for the great Muchas question. gracias, So Albert, with por esta that, gran we're going to pregunta. do Y con some esto vamos closing a, up. I'm going to vamos introduce a cerrar Allison la Singalani, sesión. our Y Alison Singolana es la que va policy a director, ayudarnos a with cerrar. Es nuestra some directora closing de política announcements. pública y ella tiene algunos anuncios de cierre. Thank you so much, Emily. And Gracias, what an Emily. amazing conversation today Qué and so conversación timely. tan maravillosa este día. I want to thank you all for being here Quiero with us agradecer a today. todos por I participar also de just esta want sesión to este let you día, know that pero además SVFF quiero hacerles is a saber membership que organization. Your membership is nosotros really somos important una to supporting the asociación, work that SV we at do, Home, y si and se also the vuelven miembros están programming and support apoyando todas programs that nuestras we're providing. acciones.
When you join SV at Home, we can Cuando se leverage our unen a resources, nuestra magnify our organización, voices, ustedes and work son together parte towards de los solutions that recursos que work nos for all of ayudan a us. We magnificar believe nuestras every mind voces, deserves a a safe, stable avanzar home planes to estratégicos y employ. If you colaborativos y do too, we soluciones invite you to para join la us. crisis de vivienda There's a asequible QR en code on your screen California. there. We'll also drop a link in Y the aquí chat that tienen you un can código join us. QR y también en el chat les vamos a poner Next un screen, link I also para que want to puedan let you know we unirse a have esta another organización concierge también. Quiero que coming up sepan que tenemos también Friday, otra August sesión 27th from 12 to 1 el p.m. We'll be viernes sharing an 27 de update about agosto a la recent 1 de la legislation. tarde y I vamos a do also want to estar acknowledge, compartiendo as Emily said, we actualizaciones had sobre lots of great legislación. questions. We also had lots of great resources that were shared in the chat today. Nos We'll hicieron be muchas buenas following up preguntas, with tenemos muchos an buenos email with a recursos y recording vamos of a slides from this enviar event. un correo de We're going to share as seguimiento, many tal como dijo resources as we Emily, can. We'll con capture all of los those that we can recursos, track con la and share those with grabación you as y well, con along with the calls to action. We really las appreciate llamadas de your acción que desire to be tenemos. engaged and involved in this, Agradecemos and por to su work to make sure that participación, por everyone su in our tiempo community is y safe and has gracias por a stable apoyar a que peace nuestra secure place. comunidad sea más So segura thank y you que to all of apoyemos us a for los más joining. We really vulnerables en appreciate este having you here contexto. with us Gracias a today, todos. Les and we agradecemos hope that you'll que hayan join us participado de esta next sesión. month for our Espero que next se unan en Policy in Action. Thank you. a nuestra próxima sesión sobre legislación el 27 de agosto. Muchísimas gracias.